Shalom, may utos sa tanan karon mag-upload ko og video sa inyo ha guys sa part 3 ni sa akong pag share sa akong kinabuhi guys nga katong akong gikaingon sa last na ko nga video nga dili gyud ta mawadan og paglaom nga maski wala tay nahuman maski pobreta sa atong kagikan dili gihapon ta mawadan og paglaom kung magdiskarte lang gyud ta maningkamot lang gyud ta kay ako guys sa akong experience pagsugod na ako aning negosyo nga aloy-aloy guys ang primero gyud ako nga gitinda lima pa lang gyud to kasako guys sa unang panahon medyo mahal na gyud ang luya na nasa tag 47 ang kilo tapos ang ma-afford pa lang yun ako ato guys, lima pa lang yun kasako. Ang lima kasako maglisod pag yung kubayad atong sa unang nga panahon. Hantod nga gikaluyan sa Ginoo guys kaya ako man pong gitarong na kog dala ang maong negosyo guys nakita na ko ang ginansya wala gid ako to hilabti guys ang income atong lima kasako hangtod nakakumpra na pud ko og tag niabot na siya 7 kasako 10 kasako hangtod pataas na pataas gyud guys mara kong ginaingon nga kita di ay nga gikan sa kapobrehon kita di ay nga gipanganak nga dili dato wala gyud ay imposible kung magdiskarte lang ta maningkamot ta dili gyud ta pwede guys nga magpatapol-tapol kinahanglan gyud guys nga sa kanang tagaan ka sa Ginoo og gamay nga negosyo guys nya tarungon nimo tapos mangayo pud ka sa Ginoo nga Lord tabangi ko kung unsaon ako pagdalaan nga negosyo gabayan gyud ka sa Ginoo guys kung unsaon nimo paghandle sa imong negosyo nga mapalambo gyud. So kitang tanan katong para lang ni sa kini akong video guys, para lang gyud ni sa parehas ako ang kinabuhi nga gikan sa kapobrehon pero karon nakalingkawas makapalit na ko sa panghinanglanon sa akong anak, makabayad na ako sa tuition sa akong anak, makahatag na mi og unsay tawag allowance sa among anak, wala na mi naglisod. So kita magdiskarte gyud ta guys kay wala man tagaan gyud gikan sa atong kagikan nga gitagaan kapital sa atong ginikanan para makanegosyo ta kay maulagi pobre na pero kanang pobre nga kuan guys kanang pobre nga sitwasyon dili gyud nato na dapat kuan big deal sa atong kinabuhi dapat mao nay motivation nato nga kuan kanang ma-challenge ta nga ay dapat dili ta magpabilin sa kapobrehon kay ako guys sa una katong nagtrabaho pa ko diri sa Davao na nagkuan ko nagalaba ko nagaluto ko katabang sa balay guys wala na ako to gitan-aw guys nga ingon ani kalisod ang kinabuhi ang ako guys nga makakwarta ko makatigom ko wala na ako ginatan-aw guys kung unsay ginapatrabaho sa ako as long as makakwarta lang gyud ko wala ko nawadian og paglaom guys nga kuan ka ng hay munani gyud akong kinabuhi pobre na lang gyud dili gyud ingon ana kong una sa una guys kaya kung una tungod kay pobre mi dapat magtrabaho ko para makakwarta ko sa dihang nana ko'y kwarta makapalit na ko sa akong gusto unya dili na ko magpangayo sa ako ang mama hangtod nga nagminyo ko diri sa Davao guys mao na to nga nagkuan na pud ko nag-improve na pud akong nahuna medyo nakasabay na ko sa mga lifestyle diri sa Davao so mao na guys nagminyo ko dinhin sa pagminyo pud nako nga nanarabaho mi duha sa akong bana akong bana na trabaho hantod guys nga kanang nanghawa mi nang undang mi sa kumbana nagnegosyo mi so mo ning abot mi aning luy guys pero before ani guys napagid milain nga negosyo sa kumbana taas na magud kaayo kung ako pag yung isa-isahon pero basta ang ako lang yung tumong ani guys nga dili lang gyud ta mawadan og paglaom kinahanglan na gyud ta maayo nga panghunahuna mo diskarte gyud ta dili ta magkinapulan kinahanglan magkugi gyud ta guys bye